जय जगन्नाथ पिला माने आम आज ये भिडियो षष्ठ श्रेणी ओडिया साहित्य बहिर एक कविता आलोचना करबा जहाँकि नारी कवि विद्युत प्रभा देवी द्वारा रचित। तेणु यही कविताटी आमर समग्र विश्व रे सबुठारु छोटिया जिनिस जी तार विषय आलोचना कर कवयित्री। सेटा कौन टिके भाभी देख, ये समग्र ब्रह्मांड रे जहाँ सबुठारु अति क्षुद्र ताहा हेउछि धूली। बाली ठारू आहुरी भी छोट धूली। साधारण भाव बाली आम देखुचे करचे तो से बाली बोली आम धरी पारिबा कहि पारिबा ताकू। तेणु तार आम मानकर जीवन रे अवदान कौन रही। तेणु से केबेठू आसी ये सृष्टि को ये विषय कवि कवयित्री विद्युत प्रभा देवी आलोचना करुछंती। तेणु ये जो नारी कवि बा कवयित्री विद्युत प्रभा देवी रहिले अति सरल भाषा रे सरल जीवन को सुंदर भाव रे व्याख्या करिवारे सिद्धहस्ता कवयित्री। तेबे जन्म तांकर केन्द्रापड़ा जिलार नाटरा ग्राम 1926 मसीह एवं कवयित्री तिरोधान अटे 1977 मसीह। आधुनिक जुगर कवयित्री से तेणु तांक रचित पुस्तक गुड़िक मध्य उत्कल सारस्वत प्रतिभा, स्वप्नदीप, मरीचिका, झरा शिउली, जहाकु जीए, बंदनिका इत्यादि आलोच्य। यही धूली शीर्षक कवितारे कवयित्री कौन लिखुछंती आमे ताहा आलोचना करिबा एवं सुंदर भावे याको आमे वर्तमान कविता को आवृत्ति करिबा। पिला माने तुमे सठिक भावे ध्यान दब। एटी को मो सहित पढ़िबा लगी तुमे माने अभ्यास करिबो पढ़िबो। बहुत सुंदर कविताटी देखिबा। एबे हमर धूली शीर्षक कविता। तो कवितार शीर्षक धूली। कवयित्री विद्युत प्रभा देवी। आकाश तले धूली कणा मु विश्वे अति सान, जीवने मोर नाही तो केबे का साथे अभिमान। आकाश तले धूली कणा मु विश्वे अति सान, जीवने मोर नाही तो केबे का साथे अभिमान। जंतु जीव सबुरी पाद पीड़ई नीति मोते, निर्विकारे तथापि मुहि पड़िछि धरा पथे। जगते मोर कि जाए आसे दुखे अबा सुखे, एतिकी जाने विश्व जीव मिसई मोर बुके। वाक्यहीन निस्वमोहि भरसाहीन चिर, सकल चाप नेबारे सही दक्ष एमोसी। सृष्टि दिनु देखुछि बसी सकल अभिजान, आकाश तले धूली कणा मु विश्वे अति सान। आकाश तले धूली कणा मु विश्वे अति सान। आकाश तले धूली कणा मु विश्वे अति सान। देखियो पिला माने तुम याकू भल भाव शुणी बोलने को चेष्टा कर मन रखा चेष्टा कर
ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ? ଧୂଳି ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଧୂଳି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏ ଆକାଶ ତଳେ କେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ନିର୍ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ 56 କୋଟି ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବ ଗଲେ ତ ଯେତେ ଆଉ ଅନେକ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଉପାଦାନଟିଏ। ତେଣୁ ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କା ସାଥେ ଅଭିମାନ। ହେଲେ ଅଭିମାନ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ତ ଏ ଅଭିମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଗର୍ବ। ପୁଣି ଆମର ଯଦି କେହି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଅଛି ତ ସେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ହାଲକା ରାଗିଥାଉ। ଏଟାକୁ ଆମେ ରାଗ ବୋଲି କହିନଥାଉ, ଅଭିମାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ମୋର କାହା ସହିତ କିଛି ଅଭିମାନ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ମୋର କିଛି କଳିକଜିଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ମୁଁ କାହା ସହିତ କଜିଆ କରିବି? ମୁଁ କାହା ସହିତ ବାଜି ଲଗେଇବି? କାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବି? ମୁଁ ତ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବି, ଅହଙ୍କାର କରିବି? ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର କାହା ପ୍ରତି କେବେ କିଛି ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହି ଅହଙ୍କାର ପରିହିତ ଧୂଳି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମୋତେ ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଯେଉଁ ପୟର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରର ନିମ୍ନତମ ଅଂଶ ପାଦରେ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ, ସବୁ ଜୀବ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ଏ ଧୂଳିକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ା ଦିଏ, କଷ୍ଟ ଦିଏ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଏ ଧରା ପଥରେ, ଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ, ଧରା କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ବସୁଧା। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ମୁଁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ନିର୍ବିକାର କ'ଣ ନା ମୋତେ କିଏ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିଏ ଆଉଁସି ଦେଲା, ସୁଖ ବି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ଭାବନା ଯାହାର ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ବିକାର। ସାଧାରଣତଃ ମୁନି ଯୋଗୀମାନେ ଏଭଳି ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ କି ସୁଖରେ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ଏକ ମୁନିର ଭାବନା, ଏକ ପରୋପକାରୀର ଭାବନା ନେଇ ଧୂଳି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କାହାର ସୁଖରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ନିର୍ବିକାର ଚିତ ହେଇ ବିକାରହୀନ ହୋଇ ଏଇ ଧରା ପଥରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ, ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ଜଗତରେ କିଏ ଆସିଲା, କିଏ ଗଲା, କାହାକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା, କିଏ କ'ଣ ହରେଇଲା, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ, ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ କେବଳ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି, ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଏ ଶରୀର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ଗଢ଼ା, ସେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ଏ ମାଟି
बा जो धूली गोटे उपादान रही तो समस्ते मरीजा पर सब जीव मरीजा पर यही धूली यही माटी रे मिसी जाती कथा कहूँ धूली मु जाने ये गर्वर मूल्य किछि नहीं, ये अहंकार मूल्य किछि नहीं, ये मिलनर मूल्य किछि नहीं, ये विच्छेदर मूल्य किछि नहीं। समस्तंकर मृत्यु अच्छी, सबु जीव मृत्युवरण करेंगे। तेणु मृत्युवरण करने पर से समस्ते मो ठारे मिशीजे। तेणु यही कथाटी मु जाने, एतिकी जाने विश्वजीव मिसई मोर बुके। बुकु तार जो अच्छी शरीर ये बुझेब, बुकु कहले छाती बुझेब, किंतु ये मो छाती समस्ते लीन हो जाती, मिसी जाती, मो ठारे समस्ते मिसी जाती, यही अर्थ को बुझाऊँ। वाक्यहीन निस्वमुही भरसाहीन चिर, सकल चाप नेबारे सही दक्ष ये मोर शिर। मो वाक्यहीन, मु कथा कही पारे नी, मुक। वाक्यहीन का कहबा मुक, मु मुक, मु कथा कही पारुनी। मो निस्व, निस्व जार किछि नहीं, केही नहीं, से निस्व। मोर केही नहीं मते साहा हवा को, मोर किछि नहीं, धन संपत्ति किछि नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, कौनसी भाव नहीं मो निकटरे। मु अभाव बा काहींकी अनुभव करिबी, मो निकटरे कौनसी भाव ही नहीं। ना सुखर भाव अच्छी, ना दुखर भाव अच्छी, ना मिलनर भाव अच्छी, ना विच्छेदर भाव अच्छी। तेणु मु हेउछि निस्व, जार निस्व शब्दर अर्थ जार किछि नाही, केही नाहांती। तेणु मु वाक्यहीन, मु एवं मु निस्व आउ मु भरसाहीन। चिर, चिर कहले सदा सर्वदा, मो सदा सर्वदा भरसाहीन। मते किए गोटे साहाय्य करिवो आसी, से भरसा मध्य मोर नाही। तेणु सकल चाप नेबारे सही दक्ष ये मोर शिर। शिर कहले मस्तक, मुंड। तेणु जेते चाप रही आ उपरे आमे केते ओजनिया कोठा बढ़ुचे, केते ओजनर गाड़ी इत्यादि इत्यादि सब किछि चलुची, सबु किछि सही नेबाकू मोर ए शिर, मोर ए मस्तक दक्ष। दक्ष इंग्राजी कहवा कैपेबल, मोर ये सक्षम। दक्ष अर्थ मध्य आम ओडिया कहवा सक्षम। ये मोर शिर, ये मोर मस्तक, ये सृष्टि जेते चाप रही सब किछि सही नेबाकू सक्षम अटे। सृष्टि दिन देखुछि बसी सकल अभिजान, आकाश तले धूलिकणा मु विश्वे अति सान। सृष्टि आरंभ केबेठु सृष्टि हेलानी, घुरे आम पृथ्वीटी चका चका भौरी, घुरुछि से केउ काळो घुरुथिब आहुरी। पृथ्वी सृष्टि केबेठु हेलानी ताहा अजଣା। तेणु ये धूली केबेठु सृष्टि हेलानी, केबेठु तैयारी हेलानी, केबेठु भगवान ताको गढ़िछंती, ता गठनर प्रक्रिया कौन जहाँ भी ही थाउ। तेणु ये सृष्टि दिन मु आसवा दिन ए दुनिया को मु देखी आसुची सकल अभिजान, सकल समस्त अभिजान कौन ना साहसिक कार्य। अभिजान शब्दर अर्थ साहसिक कार्य आम कहवा, चेष्टा कहवा, युद्ध यात्रा मध्य कहवा। एठी केते युद्ध लागिछि, केते गर्व अहंकार कथा सब हिछि। अन्य अर्थ मध्य आम साधारण भाव बुझा कौन, सकल अभिजान, सकल प्रकार कार्य एठी जहाँ चली भंगा गढ़ा चली, जहाँ कि सब मु देखी आसुछि। धूली कहूँ कथा, सृष्टि दिन देखुछि बसी सकल अभिजान। ये ईश्वर आरंभ दिन मु आसवा दिन मु देखी आसुछि। ये पृथ्वी वक्षरे जहाँ कि अभिजान चली, जहाँ कि जीवा आसवा सब चली, सब किछि देखी आसुछि। आकाश तले धूलिकणा मु विश्वे अति सान। तेणु मु हेउछि से धूली, ये आकाश तले मु
ରହିଛି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅତି ସାନ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଉପାଦାନଟିଏ ମୁଁ। ପିଲାମାନେ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଧୂଳି କବିତାର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଧୂଳି ଯେଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରି ଆସୁଛି, ଆମେ ଏହା ନିକଟରୁ କିଛି ଶିଖିବା। ଭାଗବତର ଯେଉଁ ଅବଧୂତ ଏକ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 24 ଗୋଟି ଗୁରୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଧୂଳିଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାପରି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ ରଖି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ସୁଖରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ନ ହେଇ ଧୂଳି ଭଳି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା ହିଁ ଏହି କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କବୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଏହି ଧୂଳି କବିତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ହେଲା, ରହୁଛି ପିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ।